ये आयत आपको सुनाई है, कुल्लो मन अलैहा फ़ान। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाया हर चीज़ को फ़ना है, यानी कोई चीज़ बाकी नहीं रहेगी। बका सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। बाकी कोई भी चीज़ आप देख रहे हैं, आपने सुनी है या अभी आनी है या चल रही है, ये फ़ना होने के लिए है, बाकी सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। तारीख़ के अंदर बड़े बड़े दर्दनाक मौतें, अमवात, जब हम उसको पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो अल्लाह की कुदरत पर ईमान और पुख्ता होता है कि अल्लाह कितनी ताकत वाला है। बड़े बड़े कमज़ोर लोगों को उठाता है और बादशाह बना देता है, और फिर इतना ताकतवर बादशाह कि पूरी दुनिया उनके कब्ज़े में है। फिर जब उसे मौत देने लगता है, इतना वो बेबस बादशाह हुई। इज़राइल अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि कभी मौत देते हुए आप दर्द महसूस हुआ हो, तकलीफ़ हुई हो? ज़ाहिर है एक हमारे अंदर जज्बे होते हैं। मौत देते हुए कभी रहम आया हो? उसने कहा हाँ, 2 लोगों पर रहम आया था। ये बात जो रिवायत से मिली है, ये अल्लाह ने शायद इज़राइल से पूछा, कभी तुम्हें रहम आया हो मौत देते? उसने कहा 2 ज़िंदगी, यानी कि अरबों खरबों लोगों को मौत दी है, तो 2 मौतें ऐसी थीं जिसमें मुझे रहम आया। पूछा वो कौन सा? कहा एक जब बहुत बड़ा समंदर ठाठे मार रहा था और बड़ी कश्ती भरी लदी हुई है सवारियों से, कहा गया इसको समंदर बुर्द कर दो, और सिर्फ उसी वक्त पैदा होने वाला, उसी वक्त उसी टाइम माँ के पेट से बाहर आने वाला बच्चा, कहा गया कि इसको बचा लो, उसकी माँ को भी और पूरी कश्ती को हलाक कर दो। कहते उस वक्त मुझे तरस आया जब उसके बच्चे को जो अभी पैदा हुआ एक फट्टे पे डाला, और फट्टे को हुक्म दिया गया कि वो बाहिफाजत इसको किसी किनारे पर लगाए। फट्टे को हुक्म दिया गया। अल्लाह जिससे चाहे काम लेते। हम महदूद सोच रखते हैं, हमारा इल्म थोड़ा है। अल्लाह जिससे चाहे काम ले लेते। फट्टे को कहा, जहाँ इतना बड़ा समंदर तोगयानी में बड़ा जहाज डूब गया है, बड़े बड़े ताकतवर मछेरे कैप्टन लोग बह गए, एक उसी वक्त पैदा होने वाला एक बच्चा जिसे कहा कि इसको बस जिंदा रखना है, बाकी को मौत, और उस फट्टे पे लिटा देना है, और हम फट्टे को हुक्म करेंगे, वो किनारे पे ले जाएगा, हम पालेंगे। कहा उस बच्चे पे तरस आया था जब उसकी माँ का मैंने रूह कब्ज़ किया कि अब ये किसके सुपुर्द होगा। सारी कश्ती डूब गई, सब कुछ, ना इधर किनारा नज़र आता है ना उधर किनारा नज़र आता है, जिधर नज़र डालो समंदर है, कोई इंसान नहीं है, कोई मदद नहीं है, कोई सवारी नहीं है, कोई हेलीकॉप्टर नहीं है, कोई। कैसे ये अभी पैदा होने वाला बच्चा कैसे ये मंजिल तक पहुंचेगा, बड़ा कैसे होगा? काश कि इसकी माँ ही बच जाती, गले से लगा लेती, कहीं ना कहीं मंजिल पर पहुंच जाती। कहा दूसरा, उसने कहा जी दूसरा, वो जब बहुत बड़ा उसने जन्नत दोज़ख बना ली और दुनिया की बादशाही मिल गई, 125 साल जन्नत बनाने पे खर्च की, अल्लाह का मुकाबला करने कि उसके मुकाबले की जन्नत और दोज़ख बने। 125 साल लगाए, दुनिया भर का सोना चांदी मटीरियल मज़दूर खपाए। जब वो तैयार होगी, हसरत लेके गया कि देखूं, अभी गेट एंटर हुआ तो इज़राइल को कहा कि निकालो सांस इसकी। अब वो नीचे उतरने लगा है, नहीं भाई, नीचे उतरने से पहले मौत देनी है। वापस घोड़े की पीठ पे वापस होने, ना भाई, ना वो घोड़े की पीठ ना ज़मीन पर, उसे मौत दे दी। उस पे भी मुझे तरस आया था। कहा ये वही एक बच्चा था जो हमने बहते समंदर से बचाया था ना, ये वही बच्चा था, और हमने देखो फिर कितना बड़ा बादशाह बनाया, क्या कुछ नहीं दिया, और उसने हमसे टक्कर ली, और फिर हमने इतनी मोहलत नहीं दी कि वो घोड़े पे बैठ सके। अल्लाह बड़ी ताकत वाला है, हम कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं। यकीन जानो थोड़ी सी पावर मिलती है, जवान को जवानी मिल जाती है, वो समझता है मेरे से जोरावर कोई नहीं। हाँ जी, किसी को हुक्मरानी थोड़ी सी मिलती है, वो समझता है मेरे से ताकतवर कोई नहीं। पहलवान के हाथ में गन आ जाए तो वो समझता है मैं दुनिया ही फतह कर लूँगा। हालांकि कुछ भी नहीं हम।
ایک لوارث پیدا بچہ جو ہے سمندر سے اٹھا کر اللہ زمین پہ لاتا ہے اور پھر بادشاہ اتنا بناتا ہے دنیا. فرعون کے بارے میں آپ نے بھی سنا, دنیا کا بادشاہ فرعون بھی گزرا ہے. بھوک کا مارا ہوا گاؤں سے جب شہر میں آیا, اس کی ماں نے کہا بھوک سے مر رہے ہیں کچھ کرو. شہر میں آ کے ایک تندور میں لکڑیاں تندور تاپنے کی مزدوری پہ لگ گیا, اور معاوضہ کیا تھا؟ 1 روٹی ملنی ہے. سارا دن اس نے تندور تاپنا ہے, 1 روٹی سیکھ لیا, تندور روٹیاں لگا. وقت آیا وہ بادشاہ بنا, فرعون بڑا بادشاہ بنا, اور پھر اللہ سے بھی ٹکرایا. پھر آپ کو اس کے انجام کا بھی پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کے لیے سمندر سے راستہ بن گیا, اور وہ پیچھے جو آنے والا فرعون, اس کے فوجی جو لاکھوں میں یا ہزاروں میں وہ اسی جگہ سے گزر رہے ہیں جس جگہ سے موسیٰ اس کے ساتھی آرام سے پیدل گزر کے دریا پار کر رہے ہیں, اسی جگہ سے فرعون اس کی فوج غرق ہو رہی ہے. اور موت کے وقت وہ ماننا چاہ رہا ہے کہ اللہ میں مانوں, وہ مجھے بچا لے موسیٰ تیرا, کہا اس کے منہ میں مٹی ڈھونسو, پہلے کیوں نہیں. میرے یہ 2 واقعات سے 2 باتیں ہم سمجھ سکتے ہیں. ایک, کوئی لاوارث نہیں ہوتا. جس کا ماں باپ فوت ہو جائے, خاندان بھی کوئی نہ ہو, تو وہ بچہ جو کشتی میں تھا نا ایک, اس کو بادشاہ بنا دیا. اس کا کون سا خاندان تھا, کون سا ووٹ بینک تھا, کون سی محلے داری تھی, مامی چاچی تایا کوئی سنبھالنے والا تھا؟ کون سنبھالتا ہے؟ اللہ. آپ بہت سے ایسے خاندان دیکھے ہوں گے. اب راشد خان صاحب کے والد میرے بہت پیار کرنے والے تھے, ہفتے بعد اکثر کبھی مہینے بعد تو وہ مل ہی لیتے. اتنا یقین اللہ پر, اللہ والوں پر بھروسہ, سنجیدگی, متانت, صبر, شکر, خاموشی, اعتدال, درگزر, برداشت, کیا کیا اس میں کوالٹیاں تھیں. آج بھی میری آنکھوں کے سامنے گھومتا ہے. مہربانی اس کے بچے کی کہ اپنے والد کے ملنے والے کو بلا لیتا ہے. ہم بھائی کچھ دے کے جائیں گے انشاءاللہ, دیتے رہتے ہیں ادھر بیٹھے بھی. آپ جس سے تعلق جوڑو گے اس سے کچھ نہ کچھ ملے گا. شرابی سے شراب مل جائے گی آپ کو کبھی نہ کبھی, سگریٹ پینے والے سے آپ کا تعلق ہے, کبھی نہ کبھی 1 سگریٹ آپ کو پلا دے گا. اور اگر کسی اللہ والے سے آپ کا تعلق ہے, کسی عالم سے, تو آپ کو ضرور دین دنیا کا فائدہ دے گا. وہ رکھتے نہیں ہیں قرض کسی کا. اگر ہمارے ساتھ آپ کا تعلق ہے تو ہم قرض نہیں رکھیں گے, آپ کا کچھ فائدہ نہیں لیں گے, کیونکہ ہم نائب ہیں اپنے نبی کے اور اللہ کے مقرر کردہ ہیں. تو ہم اللہ کے لیے ہماری دوستی ہے, آپ کو بینیفٹ آئے گا. جب وہ کافی بیمار تھے, اس کے والد صاحب, تو ایک دن مجھے گئے تو کہنے لگے کوئی آیات پینے کی, یا میں لگتا ہے کچھ بچنا نہیں. میں کہا بچے تو یہاں پیغمبر نہیں خان صاحب. میں اسی طرح کہا, میں نے آپ نے سنا 1,24,000 پیغمبر نہیں بچے؟ کہتا نہیں. میں کہا بڑے بڑے بادشاہ بھی نہیں بچے؟ نہیں. میں نے بھی نہیں بچنا آپ نے بھی نہیں. رہا یہ میرا بچہ سیدھا ہے. میں کہا یہ آپ کے بعد آپ سے زیادہ طاقتور ہو جائے گا, کیونکہ سنبھالتا کون ہے؟ ابھی اس کے ماموں جان فوت ہوئے, ایک بچی چھوٹی, اس کی فوتگی سے کچھ دن پہلے ابھی جو اس کی مامی جان میرے پاس آئیں کہ کچھ دعا کریں. ہمارا کون والی وارث ہوگا, ایک چھوٹی سی بچی, اور میں بلڈ پریشر فلاں فلاں مجھ سے تو چلا ہے, میں کام بھی نہیں کر سکتا. میں نے کہا کوئی کسی کا وارث نہیں ہوتا, اللہ وارث ہوتا ہے. اللہ سے تعلق جوڑو, یقین جانو غیب بھی ایسی مدد کرتا ہے بندہ سوچ نہیں سکتا. میں نے کہا اللہ وارث ہوتا ہے, وہ بڑا مسبب الاسباب ہے, وہ پتھر کے اندر کیڑے کو خوراک دے گا, آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہاں سے آپ کو دے گا. کیوں؟ آپ تعلق اللہ سے نہ توڑیں. اگر توڑ بھی لیں گے تو پھر بھی وہ دے گا. وہ رب بھی ایسا ہے, تعلق توڑ بھی دیں تو دے گا. وہ دینے کے بغیر اس کا کام ہی دینا ہے, کیوں اس نے بنایا جو ہے مالک. ہاں اگر آپ کا تعلق ہوگا تو فکر نہیں ہوگا آپ کو کہ مالک. جیسے ایک بچے کو اپنے ماں باپ زندہ ہونے کی بڑی ہوتا ہے, روب ہوتا ہے, میرے ماں باپ فلانے چودھری فلانے خان صاحب کا. اسی طرح اگر کوئی اللہ سے اپنا رابطہ پکا کر لیتا ہے تو اسے مان ہوتا ہے میرا تعلق اللہ سے, میرا تعلق اللہ سے ہے. اللہ سے تعلق پکا کریں, سب کچھ. وہ مجھے یاد ہے کافی سال پہلے میں ایک رمضان شریف میں ایک پروگرام تھا,
कोई इफ्तारी का, तो साथ कोई चेहलम भी था। तो मैंने जब वहाँ पहुँचे गुलबर्ग में, तो बहुत बड़ा बंगला मुझे बताया गया कि ये जिसका बंगला है बहुत अमीर है, उसका एक ही वारिस है, ये 2 माह का बच्चा वो लेके आया छोटा सा। मैं कहा क्या हुआ? इसके मामा पापा दुनिया में कोई रिश्तेदार नहीं रखते थे, यानी इसकी मामा भी इकलौती औलाद थी, इसका पापा भी इकलौती औलाद, दोनों एक्सीडेंट से फौत हो गए। और ये एक बच्चा था, उस वक्त वो छिले में था, अब ये 2 माह का होने लगा है। ये इतना कुछ, ये पता नहीं कैसे पलेगा, कैसे संभलेगा। और बहुत कुछ छोड़ जाते हैं तो छिन भी जाता है, कुछ भी नहीं छोड़ के जाते तो रब अता भी कर देता है। राबता रखो अपने रब से, राबता। दूसरी बात ये, मौत तो किसी को नहीं छोड़ेगी, ये इसमें शक नहीं, लेकिन मौत से पहले जो तैयारी कर ले वो बेहतर है। आप जानते हैं ना, मौत से पहले तैयारी। एक पैगंबर का सफ़र के दौरान इजराइल से दोस्ताना हो गया, कह रहे यार जब मौत देगा ना मैनू पहले दसी, दोस्ती तो हो गई साढ़े, घबराओ ना। और जब मौत का वक्त आया ना पैगंबर का, तो इजराइल अस्सलाम वालेकुम, वो यार तूने मेरे रास्ते में दोस्ती हुई थी हमारी, तूने कहा था पहले बताऊंगा, तो मुझे बताया नहीं, अब तू रूह कब्ज करने आएगा, कुछ दिन पहले बताता, दोस्ती का भरम। उसने कहा सरकार कई सालों से मैं अपने बता रहा हूँ। उसने कहा कब? उसने कहा जब आप कमज़ोर होना शुरू हो गए थे, सफ़ेद वाल आना शुरू हो गए थे, आपकी कमर झुक गई थी, आपके दांत झड़ने लगे थे, आपके बाल गिरने लगे थे, आपकी हड्डियां सुकड़ने लगे थे, आप लाठी के सहारे भी लाठी भी नहीं उठाती थी, यहाँ तक कि ये सारी मेरी आने की निशानी है। यकीन जानो हम निशानियाँ देख कर भी इबरत नहीं पकड़ते। सफ़ेद दाढ़ी वाले डांस करते हैं, गुनाह करते हैं, बड़े बड़े दाढ़ियों वाले गुस्ताखियाँ, बेदाढ़ियों वाले वैसे दलेर। बचो, ये दुनिया अल्लाह की है, वो मालिक है, जो ताल्लुक़ अपना उस अल्लाह से, उस मालिक से जोड़ेगा, यकीन जानो दोनों जहानों में कामयाब रहेगा। जो ताल्लुक़ अपने रब से तोड़ के रहेगा, ना ये दुनिया उसकी है तो ना वो दुनिया उसकी है। बड़े बड़े बादशाह आपके साथ बेरहमी से कत्ल कर दिए जाते हैं, ख़त्म। तो आज के इस इसाले सवाब की तकरीब से मेरा यही पैगाम है। नंबर 1 राशिद खां साहब पहुँचाए मामी को कि सबका अल्लाह वारिस है। हम सब का कौन वारिस है? हम सब को कौन पालता है? वो गैबाना मदद पता नहीं क्या, कहाँ से किधर से देगा, कुछ खबर नहीं। और दूसरा ये कि सारे लोग तहिया रखें, अपना ताल्लुक़ अल्लाह से जोड़ें, अपने आप को अल्लाह के ताबे कर दें। उसके अंदर रहते हुए भी आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। आपको कब अल्लाह ने सोने से रोका है, किस खाने से, हलाल खाने से आपको रोका है, कब जागने से रोका है, शादी गमी जाने से कहाँ रोका है, पार्क में जाने से कहाँ अल्लाह रोक रहा है, वहाँ रोकेगा जहाँ हमारा ज़ाती नुकसान होगा, तो वो वैसे भी रुकना चाहिए। अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए।